Lagi ah. Guys, tanawan ninyo guys. Nami sa flea market. Kung sa tuwa pa ang tawag kay Ladlaran. Ladlaran. Ayaw. Ayaw nila mabaho daw. Ang kalabasa. Ganda ng kulay. Bago lang kasi kami nagpinakbet. Kahapon sir. Sa susunod na naman. Ano to sir? Ano to ng days? Walnuts? Ano po ito, Nay? Pikan. Pikan. Kasi walang malunggay sir, no? Ano ito sir? Ay, yan yung radish pala yan. Dahon ng saging. Ay, dahon ng saging. Dahon ng sili. Abot sila. May almas pa guys. Ang sarap! Watermelon! Ito. Look at that guys! Mandarin! Mangoes! Chicos! Hindi na pumasok. Sige sir. Ay, mura lang yung yellow onion dito. $2 lang per bag. Red onion. Kiwi. Kiwi guys. Red plums. Nopal. What's this? Tapos guys, oh yes, red apple. Bing $5 per 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 basket. Napod sila yung mani guys. Sabi na video sa ako Bing. Zucchini. Nabay na ka ni? Wala pa. Sili. Anong tawag niyan, sir? Guys, dare lang pipino, guys. Guys, papaya, guys. Pineapple, $4 per piece. 1.7 kita na sa tomatoes, avocado. Car lang. Ano ba? This is 2 per pound. 250. Guys, dara lang coconut guys. Green coconut 4 per piece. White coconut 4. Side. Kani ang hilaw. 5 per pound. So $10 per kilo. 5.50 per kilo. Sila mga ice cream cones. Yung atas akong dalawa. Slowly, careful. I'm out.